नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपको स्वागत जनाऊँ आज आउ एक नुआ भिडियो को दर्शक बंधु ओडिशार जो भाई और भौणी मैंने ओडिशा होमगार्ड जॉब पर आवेदन करते तेज से फिजिकल डेट को नहीं व्यस्त होती तेज से फिजिकल डेट केबे आसीबो एवं निज डिस्ट्रिक्ट रे केबे आसीबो केमिति आपण माने जानिबे निज डिस्ट्रिक्ट फिजिकल केबे होबो ताहा मध्ये आज भिडियो माध्यम रे जानिबा एवं वर्तमान जो बड़ अपडेट आसी जहाँकि केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट पई जहाँ कि लिखित एग्जाम को नहीं आपण माने जानिचंती एथिरे फिजिकल हेबो एवं रिटन एग्जाम मध्ये होबो तेबे रिटन एग्जाम को नहीं केन्द्रापड़ा जिला पई एक नोटिफिकेशन टी आसी जाइए आपण माने आज समाज पेपर आपण माने देखि पारिबे तेबे एही होमगार्ड पदवी रे सेकेंड फेज रे पुणी 6 रु 7 टी डिस्ट्रिक्ट रे नुआ भाबरे नोटिफिकेशन आसीगलानी तेबे जो माने आवेदन करि नथिले समस्त आवेदन करि नेबे आपण माने जानिचंती आजिर जुग रे चाकरीर मूल्य केते अधिक गृहरक्षी पदवी हेले मध्य आपण माने होमगार्ड पदवी बोली भाबी जो आवेदन करिवे नै ताहा संपूर्ण मूर्खामीर विषय तेबे देखंतु केन्द्रापड़ा जिला को नै जो नोटिफिकेशन टी आसी ताहा को संपूर्ण जानि नेबा तापर आपण मानकर जिल्ला रे ये फिजिकल डेट टी केबे आसीबो एवं आपण मानकर निज जिल्ला रे केमिति आसिले आपण माने जानिबे ता संपूर्ण भाबरे ए भिडियो माध्यम रे जानिबा तबे देखंतु गृहरक्षी चयन निमंते विज्ञापन दुर्गपति गृहरक्षी बाहिनी को कार्यालय केन्द्रापड़ा तेबे एटा केवल केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट पई आसीछि जेहेतु एही होमगार्ड पदवी हेउछि गुटी डिस्ट्रिक्ट ग्रेड पोस्ट तेबे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे अलग अलग आपण मानकर एग्जाम तारीख बा फिजिकल डेट सहित आपण मानकर रिटन तारीख मध्ये अलग अलग भाबरे आसीबो तेबे आपण माने कोन डिस्ट्रिक्ट रो भिडियो टी देखुचंती आपण माने निहाती भाबरे कमेंट करिवे बर्तमान मध्य सेकेंड फेज रे यही होमगार्ड पदवी रे बहुत जिले में नुआ नुआ नोटिफिकेशन आसूची आवेदन करने सुजोग रही जो मैंने कि आवेदन करते फास्ट फेज रे समस्ते आवेदन करेंगे तेज देखूँ केन्द्रापड़ा जिलार जो नोटिफिकेशन टी आसी जब आम संपूर्ण आलोचना करवा विज्ञापन पत्र संख्या 88 गृहरक्षी 24/2/2025 और संख्या 206 गृहरक्षी तारीख 23/4/2025 अनुଯାयी यह जणाई दि जाउछि जे केन्द्रापड़ा जिले में खाली 96 गोटी गृहरक्षी पदवी परीक्षा पर विज्ञापन कर श्रीमान महासमादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी ओडिशा कटक चिठी संख्या 1429 गृहरक्षी तारीख 17/4/2025 रिख अनुଯାयी पुनर्बार विज्ञप्ति अनुଯାयी अधिक 25 गोटी गृहरक्षी पदवी वृद्धि कर एतद्वारा समस्त आवेदनकारी मानक जणाई दि जाउछि कि केन्द्रापड़ा जिलार मोट 121 गोटी गृहरक्षी पदवी निमंते चयन प्रक्रिया प्रार्थी और प्रार्थी मानक निमंते एक लिखित परीक्षा आसंता 1/6/2025 रे अनुष्ठित होबो एवं यही एग्जाम टी कौटी अनुष्ठित होबो मध्ये जानि नियंतु सशस्त्र आरक्षी कार्यालय जजांग केन्द्रापड़ा पड़िया ठारे अनुष्ठित होबो तेणु दरखास्त दाखल करथिया योग्य प्रार्थी और प्रार्थी माने चयन प्रक्रिया अपराह्न 3 घटिका समय उपरोक्त स्थान में निजर मौलिक प्रमाणपत्र सहित आधार कार्ड और निज आधार कार्डर नकल सहित उपस्थित हेबे तेज देखूँ 1/6/2025 केन्द्रापड़ा जिलार जो भाई और भौणी मैंने आवेदन करते एक लिखित परीक्षा अनुष्ठित होबो एवं परीक्षा कौठारे अनुष्ठित होबो जानि नियंतु ना जजांग केन्द्रापड़ा पड़िया तेबे आपण मानक 3टा सुधा उपस्थित होगा पड़ो और सांगरे गोटे निजर ओरिजिनल आधार कार्ड और जेरक्स कॉपी नापी पड़ो तेबे लिखित परीक्षा 60 मार्क आपर हो जहाँकि आपने स्क्रीन में देखिपार लिखित परीक्षा आपर 60 मार्क हो स्तंभ 1 रे आपर पड़ो ना परीक्षा समय अपराह्न 5टा ରୁ 6टा समय पर्यंत आपर अनुष्ठित हो 5टा ରୁ 6टा मध्य आपर परीक्षा अनुष्ठित हो परीक्षार्थी मैंने कला नील कलम पानी बोतल और परीक्षा पट्टा एग्जाम बोर्ड सांगरे आनीपारे लिखित परीक्षा रे पंचम श्रेणी भित्तिक प्रश्न आसिबो एवं ए परीक्षा रे आपनकर पंचम श्रेणी स्टैंडर्ड रे आपनकर प्रश्नटी आसिबो ओडिया भाषा परीक्षा प्रथम गोटे हेबो योग्यतामूलक जो थे कि आपनकर ओडिया रचना गोटे लेखिया पई पड़िबो 5टी विषय वस्तु आपण मानकु दिया जायतिबो से 5टी विषय वस्तु आपण माने जोंटा भलो लागिबो सेही केवल गोटे विषय वस्तु को चयन करी आपण माने 100टी शब्द भितर आपण मानकु लेखिया पई पड़िबो जहार समय अवधि रहिबो 30 मिनिट तेबे 30 मिनिट रे आपण मानकु गोटे रचना लेखिया पई पड़िबो तेबे ओडिया भाषा रे साधारण ज्ञान साधारण गणित एवं मानसिक दक्षता 30 संख्यक बहुविकल्प प्रश्न अर्थात आपर 30 × 2 30टा क्वेश्चन आसिबो जहाँकि आपर 2 नंबर लेखाए गोटे प्रश्नर उत्तर रहिबो आपर समय मध्य एथिरे 30 मिनिट लिखित परीक्षा रे कृतकार्य होइतिबा परीक्षार्थी माननकु 1:1 हिसाब रे परवर्ती पर्याय को उन्नीत करा जिवो तेबे संक्षेप रे कहिबा को गले समुदाय पिलार 10 भाग रु 1 भाग पिलांकु एथिरे सिलेक्शन प्रक्रिया को निया जिवो जो माने कि यही रिटन परीक्षा रे कृतकार्य हेबे तेबे आपण मानक जिल्ला रे यार फिजिकल तारीखटी केबे हेबो किबा यार रिटन एग्जाम टी केबे हेबो आपण माने जानिबे केमिति देखंतु प्रत्येक दिन पेपर समाज पेपर किबा संवाद पेपर आपण माने पढ़ंतु निज मोबाइल माध्यम रे आपण माने समाज पेपर एवं संवाद पेपर मध्ये देखि पारिबे नचेत आपण मानकर जो जिल्लार ऑफिशियल वेबसाइट अछि तेबे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करी मध्ये आपण माने यार तारीख मध्ये जानि पारिबे नचेत आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु नोटिफिकेशन बटन टी को ऑन कर दियंतु जेबे आपण मानको पई अपडेट आसीबो यार परीक्षा को नै आपण मानको अपडेट दे देबी तेबे देखंतु आपण माने केमिति जानिबे निज जिल्लार यार नोटिफिकेशन केबे कोन आसीबो फिजिकल एग्जाम डेट केबे हेबो तेबे देखंतु एठारे उल्लेख रही जे नियुक्ति परीक्षा
କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହା ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା ଏବଂ ସମାଦେଷ୍ଟ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜାମଟି ହେବ, କେତେବେଳେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମଟି ହେବ, ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଫାଣ୍ଡି ଥାନା କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆପଣମାନେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପେପରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଏହି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାଦେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଓଡ଼ିଶା କଟକଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1422 ଗୃହରକ୍ଷୀ ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ସଂଗଠନରେ ଖାଲି ଥିବା 330 ଗୋଟି, ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା 320 ଗୋଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ 6ଟି, ଅଗ୍ରିମ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା 4ଟି ପଦବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 31/12/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିଲା। ତେବେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ବା ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମାଦେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କେଉଁଝର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସଠାରେ 21/5/2025 ସକାଳ 10 ତାରିଖରୁ 31/5/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 5 ଘଟିକା ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 310 ଗୋଟି ପଦବୀରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ 10ଟି ପଦବୀ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନ ସମୟରେ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲଭାଲ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ବା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ବାରିକ, କାଠ କାମ, ଦରଜି କାମ, ବିଦ୍ୟୁତ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ରୋଷେଇ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ତ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କେବଳ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ 20 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆପଣମାନଙ୍କର 4ଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇମେଲ୍ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଫର୍ମାଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେହି ଫର୍ମାଟି ଯାହାର ଦରକାର ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ PDF ଫର୍ମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତେବେ ଏଇଟା କେମିତି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟିକୁ ଅନଲାଇନରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ୟା ଉପରେ ଏକ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ରହିଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ସେଠିକି ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଫର୍ମଟିକୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଫର୍ମଟି ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସିଗ୍ନେଚର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାର ଫିଜିକାଲ ଡେଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଫିଜିକାଲ ଡେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଫିଜିକାଲ ଡେଟ୍ଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁନାହିଁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି। ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଡେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବା ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ଫିଜିକାଲ ଡେଟ୍ କେବେ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏହି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପଦବୀ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ 15 ଦିନ ମାତ୍ର ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ମାତ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତେବେ ଜବ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଇଥିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।